الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভাইরা, একটু খেয়াল করে যারা নামাজ পড়েননি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইসলামী শরীয়তের আলোকে একই প্লেসের মধ্যে একই সাথে দুইটা বা তিনটা জামাত এলাও না। তো আমরা স্ট্যাটু দিয়েছিলাম, আমরা সবাই একটু ধৈর্য ধরবো, এক জামাত শেষ হলে আমরা আরেকটা জামাত করবো। তো আপনারা যারা পড়ে গেছেন একটু ওয়েট করেন প্লিজ, একটু শুনেন, ওয়েট করেন। আমাদের স্টেজে একটি জামাত হচ্ছে, এটি শেষ হলে আমরা স্টেজ থেকে আরেকটা শুরু করবো। স্টেজের সামনে অনেক জায়গা আছে, এখানে এসে আপনারা আমাদের সাথে ইন্তেজার করবেন, ঠিক আছে? প্লিজ পিছনে দাঁড়াবেন না, আমাদের নামাজ হবে না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ঘোষণা দেওয়া। আপনারা আশা করি এবং বিশ্বাস করি আমাদের ইনস্ট্রাকশন আপনারা ফলো করবেন। জাযাকুমুল্লাহ।